Og karong adlaw mga idol, di ana po ko ngaron mga idol sa umahan, di ana po ko sa uma or baol. Kalingaw na po ko ngaring mga idol og kure-kure nga ning gunahon na mga idol kay medyo banok-banok naman ang mga sagbot diri sa ahong ipang tanom nga mais mga idol. Ato po ning hinahuluan og gamay kay mga idol naman nga kaluwag-luwag po ilang pagginhawa sa ilang pagtubo. Katong nakarelate kani mga idol kadto ra pud yung sama pud namo nga napod sa bukid na ning pad ba kay may na lang nga pohon di naman to naon nga tagaan grasya dinhi sa atong pagtanom-tanom og mamungan na ni pohon na atong mais mga idol, makatilaob lang pud makaanag ani mga idol. Madyo lang pud nga naputay paboton sa mga sunod mga adlaw, mga sunod mga buwan. Moy naka-advantage diri sa mga idol sa bukid mga idol kay kung unsay imong buhaton pwede nimong buhaton kay wa may magbuot nimo kay imo ra man kugalingon diri may agaron kay wa makay-amo imo man ning kugalingon nga kaning pag uma-uma unya usa pa nagmahal na pug karong mga paliton mga idol. Mao na maghinahinay lang buta karon og pananom og mga kumporme mga lugotmon, mais, kamote, bana, bulanghoy kun natay gamay nga area. Kay ako ani di man ni amo ang area nga rin dapita mga idol, igo ra ko diri nagtrabaho. Ako po ning bahinan ng Tagija ani og naay diri sa abot sa ahong produkto diri sa bukid kay nga ibali kuan ba tersyo lagi usay usa sa tag-iya duha sa kining nag-uma labi na karon sa atong mga paliton mga sunod tuig sure magataas po niya atong presyo sa mga bugas kumporme pa na diha atong mga una nga panginahanglanon sa matag adlaw-adlaw na to. Labi na sa katong gasolina karon nagamahal na kay medyo na kita may naagrabyado sa bikil sa laing nasod mga idol. Kita na impektuhan mga idol diri sa Pilipinas. Watay mahimo atol alis man lagi sa gawas na nasod. Siyempre agatong diri sa Pilipinas impektuhan ta. Mao na nga kung naamo dihay mga kuan mga idol mga gamay nga area hinahinay po mong tanom diha mga idol kay madyo naman nga nigabot sa ting mahal sa itong mga paliton napotay gamay nga harvest ba anja makalikay-likay puta sa pagkamahal nga paliton dito sa merkado. Kung naatay may naka-advantage kining naata sa bukid kay magtanom-tanom tag mga unsa diha sa mga sari-sari mga gulay pohon magtanom-tanom na gulay diri kay kuan man og luwag na ko sa akong kabisi magtanom-tanom po gulay ug makapalit ko kanang similya kay pamatay kapalit og similya kay pamatay sapi ron kay saang mo ko diri sa ining paguna-guna mamo jay ang yuna kay saon nya ug di na unahon og tubang ang sagbot tag ana magka dagko jag mais ang alam po kaniwang papain taon lagi pud ni nahupod na kuan mga idol na abunuhan kay wa pa nahuman ako guna ug mahuman na ako ni guna mga idol ako na po ning abunuhan may lang pud sila ba nga mulipang pug gamay ni atong tanom happy ra ba kita magtan-aw mga idol happy ra batawa sa atong tinanom nga makita na to nga nagatubo sila nga nindot tubo. Og karon mga idol sugdan na to tipid-tipid atong side mga idol kay di na taron magpatakaw pamalit mga idol way kagamitan sa atong pagkinahanglanon. Kinahanglan jud nga atong paliton kana ra jung ato nga kanang atong paliton kana jung atong magamit mga idol. Kanang importante ra ba sa atong pangkusina anda pangonsumo des matag adlaw di ta magpataka magsubasta og pamalit kay naganam na ron kamahal ang mga paliton tipid-tipid po tagamay. O kaya hapit naman ay mahuman kita taas naman akong video mga idol amping mo da kanunay mga idol kung asa nakaabot na akong video mga idol pwede rin mo da subscribe mga idol sa akong YouTube channel Cowboy Mix Vlog. Salamat sa pagsubaybay mga idol og abangan ninyo mga idol sa sunod video na butang magkita-kita mga idol. God bless kanyang tanan mga idol. Bye.